Mungkin I will a bit introducing you to the TOEFL listening. Aku akan memperkenalkan teman-teman ke TOEFL listening. Well, the TOEFL listening, teman-teman, it's easier compared to grammar, of course. Kan sedikit lebih mudah dibandingkan reading and grammar mungkin. Tapi listening itu tidak bisa menjadi score gainer. Listening itu tidak bisa menjadi score gainers. Kenapa kok listening itu tidak bisa menjadi sessions yang bisa menghasilkan skor tinggi gitu? The first because of on the listening itu kita tidak bisa mengkontrol audionya. We cannot control the audio. Kita tidak bisa memastikan audionya apakah audionya itu mudah atau susah, dan kita fokus atau enggak on the exercise nantinya. Pas lagi latihan tuh kita lagi fokus atau enggak. That's why listening itu it's very depends on, sangat-sangat tergantung dengan dengan fokus kita. Makanya bisa jadi listening itu dianggap mudah, tapi justru malah menjadi sesi yang paling menjebak untuk teman-teman semua. So now we are on listening gitu ya. Nah, teman, listening sessions atau listening sections, it's gonna be 3 tipe tes. Jadi di listening itu teman-teman akan dibagi menjadi 3 tipe tes. Nah, the first, yang pertama di sini kita menyebutnya sebagai short dialogue. Jadi ada percakapan pendek. Terus kemudian ada yang namanya long talk, ya. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya monolog atau lecturing. Ini tipikal soalnya. And as the numbers, it also will be like this one. Jadi ini 1, di sini 40. Secara soalnya juga akan diurutkan dari nomor 1 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 30. Biasanya kayak gitu urutannya. Nah, kesulitannya juga sama. Semakin ke nomor atas itu semakin tinggi kesulitannya. While your focus loose, the exercise getting harder. Jadi ketika fokus teman-teman sudah ngedrop nih di sini di yang ketiga gitu ya. Kesulitan soalnya itu semakin tinggi. Jadi yang pertama, this one ya, di short dialogue itu tuh soal paling mudah, teman-teman. Jadi soal nomor 1 biasanya sampai 15. Ini nih termudah. So, you have to gain your score on this. Teman-teman harus dapat skor sebanyak-banyaknya di bagian short dialogue. Karena that is the easiest. Itulah yang paling mudah. Nah, lalu nanti after that it's on the long talk. Nah, long talk ini sedikit lebih sulit daripada yang dialog. Makanya teman-teman mungkin ya potensinya harusnya 80% benernya. Kalau tadi di short dialog itu cuman 100% benar semua, di long talk mungkin jadi 80%. Nah, terus kemudian di sini di bagian lecture atau monolog, ini yang paling sulit. Yang paling sulit, jadi kemungkinan akurasi teman-teman akan turun nih di bagian monolog.
And I will share you how to deal with all of those things. Bagaimana kita akan deal dengan semua pertanyaan-pertanyaan di listening session sini. Oke, 40 soal dalam waktu commonly 25 menit. Biasa antara 25 menit ya waktunya untuk 40 soal. Atau biasanya ya bisa sampai 40 menit, it depends on panjang soalnya. Jadi sekitar 25 sampai let's say 35 menit lah tergantung the durations of the exercise biasanya, tipikal soalnya. Terus other than that, what you have to remember one numbers gitu ya. One numbers itu dia hanya punya waktu untuk menjawab sekitar kurang dari 20 seconds ya. Jadi ketika teman-teman audionya sudah selesai, soalnya sudah diputar atau dibunyikan, teman-teman hanya punya waktu kurang lebih 20 detik deh untuk menjawab. Makanya have to be very focused. Harus sangat fokus ketika mengerjakan soal reading ini begitu ya. You cannot be careless. Jangan sampai nggak fokus terus kemudian nanti malah teman-teman satu soal kelewat, nggak fokus, nomor dua lewat, nggak fokus lagi, nomor tiga ke belakang biasanya kalau satu udah nggak fokus, it's gonna be tearing you down, akan membuat teman-teman benar-benar ngedrop tuh soalnya ketika satu soal udah lupa tuh biasanya ke belakangnya udah habis your energy and focus. Makanya dari awal harus fokus. Oke, now we go to the first one. Kita mulai daripada yang short dialogue. Teman-teman, on the short dialogue ada fundamentalnya dulu nih. Ada yang fundamentals. Nah, on fundamentals ada 3 hal yang teman-teman harus pahami. That is the first adalah last speaker point. Point or focus. Jadi, teman-teman tuh harus fokus ya. Teman-teman harus fokus pada speaker terakhir atau orang yang Ustadz ngomong terakhir kali di dalam soal. As examples begini. There is A, B, and C. Si A gitu ya. Si A ini raise statement atau give a question. Jadi si A, si pembicara pertama atau si audio pertama, dia tuh menyampaikan statement atau memberikan pertanyaan. Terus kemudian si B, the B1 is actually give statement atau answering ya, dia atau answer, dia atau menjawab pertanyaan. Nah, yang C itu dia akan read the question. Dia akan membacakan pertanyaannya. Nah, what they will ask about itu yang ini. Yang mereka akan tanya adalah yang B ini, tentang the B1. So you have to get focus on the B1. Kamu harus fokus banget ke bagian B ini. Ya. Jangan salah nanti teman-teman malah fokus yang pertama udah bingung dulu gitu ya, listening to the first, maka teman-teman yang kedua malah miss gitu. It cannot be like that, tidak boleh seperti itu.
Well, I will give you the clear. Yeah, I will give you the example. Wait a moment. I will screen. It's too small ya. A moment. Okay. Oke. Nah, contohnya begini. Seandainya there is ini the simulation, ada speaker pertama itu dia raising the issues gitu ya. Dia memberikan pertanyaan atau isunya. While the second adalah giving information or statement to answer the questions before. Nah, narator ini membacakan pertanyaan. Pertanyaannya untuk apa? Untuk the statement given by the second speaker. That's the case. As example, gitu ya, as example. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. The man stated, Billy really made a big mistake this time. And then the woman answered, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, pertanyaannya akan selalu tentang statement orang kedua itu. What does the woman say about Billy? Apa yang disampaikan si perempuan tentang Billy? Nah, makanya you have to focus on this. Kamu harus fokus pada yang woman tadi. Karena dia bilang, yes, he forgot to turn in his research paper, maka kamu harus mencari dalam pilihan jawaban yang maknanya sama dengan forgot to turn in his research paper. Lupa mengumpulkan research papernya. Ya, proposal risetnya dia lupa dia. Jangan cari vocab yang sama. Oke, karena kalau kamu vocab sama, forgot itu jawabannya. He forgot to write his paper. Tapi kata forgot, he forgot to write his paper, dia lupa menulis proposalnya. 180 derajat berbeda dengan lupa ngumpulin. Makanya ini jangan dipilih hanya karena suaranya sama atau vocabnya sama. And then the A1, it was the first time he made the mistake, tentu bukan. He turned in the papers in the wrong place, bukan. He didn't remember to submit the assignment. Inilah jawabannya. Karena forgot sama dengan didn't remember to submit his assignment. Lupa mengumpulkan proposal risetnya sama artinya dengan tidak ingat mengumpulkan tugas. That's a thing that you have to comprehend. Teman-teman harus pahami itu. Pertama dulu, audionya adalah ke speaker kedua, terus kemudian ketika mencari jawaban adalah meaning. The same meaning, not the same vocabularies. Makna yang sama, bukan vocab yang sama. That's the highlight. Itu highlight pertama yang teman-teman harus dapetin. Nah, terus kemudian the second, choose answer with the synonym. Just highlighting the previous. Ini semakin mempertebal sebelumnya bahwa yang mau disampaikan dengan pilihan jawabannya, it will be not delivered on the same vocabularies or the same sentences. It will be different gitu. Jadi ini mempertegas bahwa antara soal dan jawaban itu tidak menggunakan kosakata yang sama atau kalimat yang sama.
Makanya you have to be aware about this synonym. Kamu harus aware tentang sinonimnya gitu. Bisa saja katanya berbeda tapi maknanya sama. As example, seandainya bring some drugs on the audio, bisa saja bermakna dalam pilihan soalnya adalah take some medicines. Atau find the doctors. Find the doctors on the audio mungkin di dalam soal menjadi meet the doctor. Working in the bank on the audio can be banker on the options, or the jobs have been finished can be the tasks are done on the exercises. Jadi selalu fokuskan pada meaningnya sama, bukan vocabnya sama. That you have to highlight. Itu highlight teman-teman yang harus bertebal lagi. We go ya. Nah, as example, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Nah, ingat kata started working in a real estate agency. Maka kamu akan mencari apa yang sinonim yang sama dengan just started working. Maka, apakah itu she always like her work in real estate? Tentu bukan. Baru aja mulai. Gimana dia bisa bilang selalu suka pekerjaannya di real estate? Tentu bukan. She began a new job. Nah, ini just started working. Baru mulai kerja. She began a new job. Began adalah started, a new job adalah working-nya. Gitu kan? That a thing. Maka ini jawab. That the things that you have to know. And then the last, yang terakhir, how if you are blank? Bagaimana kalau kamu blank? Maka kalau kamu blank, do this. Avoid similar sound. The same sound makes a mistake. Suara yang sama, it's a too good to be true. Terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan apabila soal yang disampaikan dengan audionya itu sama. Contohnya begini tadi. Seandainya di sini kamu tadi dengar, she just started working in real estate agency. Wah, kamu cari langsung, wah ini nih, ada real estate agency. Kamu jawab ini menjadi pilihanmu. Tentu sangat berbeda. Just started working, baru mulai kerja di real estate agency. 360 derajat bedanya dengan si bought real estate agency. Dia membeli real estate agency. Belum tentu dia bisa, karena kan dia baru bekerja di situ kan. Nah, like that. Jadi jangan fokus pada audionya, tapi fokus pada meaningnya. Kita kasih contoh ya yang lain. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Kamu ngeblank istilahnya. Walaupun ngeblank tetap dengerin. Kamu walaupun nggak dapat maknanya tetap dengerin. Nah, diingat-ingat kamu tadi dapatnya apa? Oh, tadi aku dengar dia ngomong apartment or something yang akhirnya men begitu. And searching. There is a searching that you remembers. Maka gunakan kata yang kamu dapat itu ya sebagai keyword untuk menyamakan ke dalam pilihan opsi. Kalau opsinya mirip dengan suara itu, jangan dipilih. Itu kemungkinan jebakannya. As example, pilihan E. He was in department office. Apartment, department. Mirip, maka jangan jawab ini. The second, he was looking for a place to live. Nggak ada yang mirip, maka kamu simpen dulu. And then the C1, he was working in a research project. Search, research, mirip. Maka jangan jawab ini. And then the D1, he had an appointment at church. Apartment, appointment. Search, church. Suaranya mirip, maka jangan kamu pilih. Nah, the only one yang tidak punya kemiripan adalah he was looking for a place to live. Maka jawablah ini. Dalam case kamu ngeblank, gitu ya, gunakanlah seperti ini.
Nah, kalau kita cocokkan, he was looking for a place to live. Itu sama dengan a new apartment. Looking for. Searching adalah looking for. A new apartment adalah a place to live. Begitu cara menjawabnya. Now, is there any question? Sekarang apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan atau aman? Bisa dikendalikan? Is this clear, my explanation? Is this clear? Halo, Mister. Yes, please. Ini kita bisa dapat PDF trik-triknya ini nggak ya? Bisa dong. Eh, lihat di kelas saya. Nanti ada kelas TOEFL Listening Mastery. Semuanya udah ditaruh di situ, di bagian digital booknya. Oke, sir. Thank you ya. Oke. Ada lain lagi pertanyaannya? Oke. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita bisa praktis nih. Hadiah sepeda dan tiket liburan akhir tahun? Tetap nggak ada ya, kalian nggak butuh sepeda ya. Kalian butuhnya adalah tiket liburan akhir tahun. Oke, kita akan practice on listening. Teman-teman silahkan siapkan audio equipment-nya. Kita akan tes dulu. Nanti akan ada 1 sampai 10 soalnya. And in every exercise, setiap soalnya, you will have around 20 seconds. Teman-teman akan punya waktu sekitar 20 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wait a moment, now let's we go. Tes dulu ya teman-teman, apakah suaranya bisa terdengar atau tidak. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a professor in a history course. In the talk, the professor describes an assignment. Today, I'd like to. Bisa terdengar suaranya? Is the voice clear? Apakah suaranya bisa terdengar tadi? Yes, clear ya. Oke, mantap. Kalau clear, it will be on dialogue strategi 1 sampai 3. Ingat tadi pembahasannya adalah tentang yang utama adalah on the last speaker, ya speaker terakhir. Dan kemudian yang kedua adalah sinonim, bahwa apa yang disampaikan dalam audio itu cari yang maknanya mirip dengan itu, bukan kosakatanya mirip. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ngeblank, hindari suara yang mirip. Oke, now we go for number 1. Kita akan mulai yang number 1. I will mute mine to get you more focus. And also I will turn off my camera to get you better audio, supaya audio teman-teman lebih bagus. Akan kita kerjakan 1 sampai 10 dulu, nanti baru kita bahas setelahnya. Setiap soal ada 20 detik untuk menjawab sebelum lanjut ke soal berikutnya. 3, 2, 1, started by now. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean?
I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads?
you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Okay, time is up.
waktunya habis teman-teman. Nah, now please send your answer number 1 to number 10. Silakan teman-teman bisa kirimkan nomor 1 sampai 10 atau how many numbers did you get lah. Berapa nomor yang teman-teman dapetin gitu ya. Oke, harus Ari sudah ngirim. Yuk, waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya. Waiting, Restu. Lainnya koneksi terputus Ranti. Ada siapa aja yang tadi? Ada Safira, Lydia, Ismalia, Elisa, Aulia, Ari, and Anita. Oke, kita sambil nunggu. Let's talk to Ari for number 1. Please listen once more and then explain me with your answers and why. Nah, kita putar ulang sekali lagi. Nanti kita minta kenapa jawabannya itu gitu ya. Let's check. You have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Nomor 1 beser, karena kalau A cuaca yang nggak ada hubungan, kalau C dia nggak pergi ke konser, kalau D terlalu banyak orang, B audiensnya terlalu berisik. Oke, karena tadi bilang ada kata noisy gitu ya. Iya. Let's check. Teng, teng. Nah, ini yang tadi aku sebut too good to be true. Ketika apa yang disebutin di dalam soal seolah-olah sama persis dengan pilihan jawaban. If you listen once more, kalau kita dengerin sekali lagi. You have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Nah, teman-teman banyak yang jawabnya B. Padahal dia tadi bilangnya some of the audience were too noisy. Nah, ini artinya adalah beberapa dari audiensnya sangat berisik. Tidak cukup merepresentasikan semua audiensnya. Kayak kamu bilang beberapa orang Jogja nakal. Tidak sama artinya semua warga Jogja nakal. Tentu it's mistaken. Nah, tapi tadi ada dia menyampaikan bahwa too crowded, ya, terlalu ramai. Nah, kalau ramai pasti banyak orangnya. There were too many people. Ini disebut dengan synonym. Not really the concert was too crowded. Karena too crowded tentu artinya adalah there were many people. Oke. Nah, inilah yang aku bilang tadi bahwa listening itu kayaknya simple, tapi sometimes yang kamu yakin benar justru salah. Oke, thank you Ari for the answer for number 1. Kita coba yang kedua. Yang kedua dengan Restu, prepare yourself for number 2. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2.
What does the man say about the paper? Yang A, Sir. Why? Kenapa? Karena dia tidak terburu-buru. Oke, karena tidak terburu-buru is not in hurry. Very nice. Dia sebutin there is no rush. Ya. There is no rush sama dengan it is not in hurry. Nah, itu sinonim juga. Jangan tadi teman-teman dengar several week terus jawab di sini several week. It's gonna be also mistaken. Overdue for several week, jika di sini ada overdue for a week, juga salah. Oke, hati-hati. Thank you, Restu. You got it correct. Lanjut kita ke Ranti. For number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Ranti. Sir. B. Iya, yang Kenapa? study together. Tadi dengar ini sih suruh buat study group. Oke, study group means study together. Very nice, ya sama. Nah, walaupun ada kesamaan study, tapi nggak ada grupnya di sini. Ya, meaningnya study group adalah study together. Itu, that's the thing. Ya, harus tetap melihat pada the same meaning, not the same vocabulary. That's correct, Ranti. Thank you. The next kita ke Aulia, number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? My answer is C, because the man informed she got laid off. Okay, So, laid off. lost her job. The same as lost her the job ya. Laid off itu di PHK, berarti sama dengan lost her job harusnya. Very nice, perfect, got it correct. Thank you. Lanjut kita ke Lydia for number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Lydia. B. She should hem it up. Soalnya tadi yang laki-lakinya bilang you should hem it up. Tak kirim hadiah. Kamu tadi kan dibilang kalau suaranya sama, kamu jawab malah salah. Salah. That's a trick. Itu tuh gini, teman-teman pernah nggak kepikiran bahwa untuk membedakan orang yang tahu dan tidak tahu apa yang kamu jelaskan adalah ketika kamu tanya dan dia hanya mengulang pertanyaanmu itu, berarti dia nggak paham. Contoh begini, kamu jelasin tentang let's say today adalah artificial intelligence adalah sangat penting. Kamu jelasin alasannya banyak gitu kan, terus kemudian kamu tanya, apa coba? Paham? Paham. Apa? Artificial intelligence penting. Nah, ketika dia hanya mengulang dengan kata-kata yang sama, dia adalah orang yang nggak paham yang kamu jelaskan. Nah, listening itu mau menguji yang seperti itu. Dia kasih kosakata yang sama ya dengan pilihan jawaban. Tapi maknanya berbeda. Makanya ketika kamu jawab she should hem it up itu nggak benar. Kamu harus hindari.
Coba Lydia, kamu dengarnya kata apa tadi yang paling jelas di dalam soal itu? Kamu list, katanya apa? Halo Lydia. Oke, tak ulang lagi ya. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Oke. Kamu dengar kata apa saja di dalam eh, audio tadi? Yang kamu dengar ada kosakatanya di pilihan di sini apa saja? Ada kata There is skirt, something. There is something is on a skirt. On a on the skirt. skirt ya. Oke. Ada dengar kata raveling, dengar nggak? Enggak. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Apa saja yang kamu dengar dari pilihan jawaban itu kamu highlighting di bagian apa saja nanti ya? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Oke. Ada kata unraveling, mirip dengan traveling, hem it up, exactly the same, skirt, begini juga. Nah, kalau kamu tidak dapat konsepnya atau tidak dapat makna secara keseluruhannya, maka gunakanlah yang tidak disebutkan sama sekali di dalam opsinya, which is D. Harusnya begitu. Kalaupun ngeblanknya seperti itu. Nggak dapat maknanya, gunakanlah seperti itu. Nah, jadi itu. Hold it. There is a thread dangling from the backs of your skirt. There is, ada, ya. The seam is unraveling. Jahitannya itu nggak kenceng. You need to hem it up. Kamu harus kencengin lagi. Nah, kalau yang di sini tadi you should hem it up, itu gantungin. Ya, bukan benerin itu tadi. That a thing. Makanya Mas Menher Garmen itu harus memperhatikan pakaiannya. Makanya that a thing yang berbeda maknanya yang B, tapi yang D sama. Itu. Ya. Simpelnya I can explain seperti itu. Hampir semua yang ikut kelasku bilang TOEFL listening itu gampang, tapi pas exercise itu banyak salahnya karena dia atau kebanyakan semuanya berpikir bahwa oh tadi begini jawabannya adalah itu, padahal itu tuh semuanya salah. Yang dijawab seperti itu hampir semuanya salah. Ya, kayak tadi you denger hem it up 100% correct, betul dia ngomong hem it up, tapi berbeda dengan hem it up di sini gitu ya. So be careful ya, hati-hati. Kita Anita, are you there Anita? Nomor 6 Anita please. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Anita. A. Oke, kita cek. Anita A. Anita A, betul. And that's the thing. Kenapa? Karena dia bilang, I have packed everything for our camping trip. But do you think we should play it safe and bring chains? Aku sudah mengemasi semuanya untuk camping trip kita, perjalanan camping kita, berkemah. But do you think we should play it safe? Apakah kita harus main aman? Kita harus ngambil jalan aman. And bring chains, dan membawa rantai. Ini case-nya adalah kalau di luar negeri, teman-teman lagi bersalju, maka kendaraannya dikasih rantai di rodanya biar tidak licin. And then why? Ngapain?
The roads aren't icy this late in the spring. Tidak, tidak jalanannya tidak bersalju atau beres di akhir spring ini. Makanya kita bisa bilang they should be fine for driving. Karena nggak ada es-nya. Nah, kalau teman-teman jawabnya adalah they aren't very safe dengan dengar tadi kata safe, tentu akan salah. Atau mendengarkan kata change and then you will answer it change, and also driving, dengerin driving berkali-kali gitu ya. Maka that's supposed to be, teman-teman hindari. Jangan selalu berpikir bahwa ketika ada vocabnya sama dengan apa yang teman-teman dengerin, itu adalah jawabannya. Remember, this is listening test, where you are tested either capable or not understanding the informations delivered or spoken in English, not you are deaf or not. Jadi listening test itu esensinya adalah menguji kemampuan teman-teman ketika mendapatkan informasi dalam bahasa Inggris mampu tidak menyerap maknanya. Bukan tes apakah teman-teman bisa mendengar dalam tanda kutip, bisa pendengarannya baik atau tidak doang ketika mendengar sesuatu gitu. Kalau tesnya hanya apa yang diomongin sama dengan jawabannya, itu tes orang bisa mendengar atau tidak. Tapi listening on the context akademik tidak seperti itu. Maka hindari memilih jawaban yang hanya karena suaranya sama. Okay, we back to Ari for number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Ari? Kayaknya akumulatif, Sir, karena maksudnya akumulatif semuanya gitu, cover semuanya. B. Berarti B. That's you already tajam. That's final exam will be cover everything studied this semester. Cumulative. Jangan terkecoh karena silabus ya. That's very nice. Thank you Ari. Betul. Cumulative artinya kumulatif. Semuanya dipelajari atau dirangkum jadi satu. That's very nice. Kita lanjut nomor 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Kita coba. Ismalia. What is your answer, Ismalia? B. B. D. D. Oke, kenapa begitu? Ya tadi bilangnya istirahat dulu terus baru ngerjain matematikanya. Oke, kita cek. Very nice. Jangan dijawab snap atau nap ya kan, atau cuman dengar kata I want to take a nap. Terus maka teman-teman akan jawab A gitu. Jangan ya. Jangan ya Dik. Ya, ada nggak yang jawab nomor 8A? Let's kita. Oke, 8D. Oke, nice. Bagus. Lanjut kita ke nomor 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Putri, do you get the answer for number 9? Let me try my best. Ya, si perempuan ini kayak akan ngecek bukunya di kemudian hari ya tadi. Maybe A.
Sorry. Yakin. Either B or D. B or D. I'll give you the second opportunity. Tak dengerin lagi, silahkan Okay. tentukan jawaban. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Ya, nggak ada buku yang dia cari dan dia akan riset gitu, cari lagi bukunya di kemudian hari. Hmm? Rain check itu tadi. B maybe. B. Oke, kita cek. Teng teng. Sebenarnya benar yang ditangkap bahwa buku yang dicari nggak ada, tapi jangan lupa given a rain check. Rain check Rain itu check. artinya tiket atau antrian gitu ya, atau apapun yang kamu sebut nota or anything. Kalau mengorder pre-order note gitu ya. Kalau sekarang mungkin adalah bukti pre-order, nanti kalau pas udah datang orderannya dia akan dikasih tahu, maka dia akan ngambil orderannya dengan modal atas pembayaran tadi gitu. Jadi kira-kira apa? D ya, delta. That's the delta. Oke. Oh, jadi rain check tuh bukan yang kayak reset ya. Kalau janjian terus kita harus kayak rain check terus reschedule aja gitu jadwalnya, bukan ya? Ya, it depends on the context. Konteks ya. Itu kan bisa call off ya, di cancel, diganti, reschedule. Nah, tapi kalau in terms of ordering something, jadi rain checks ini in history-nya adalah dulu di pertandingan olahraga, orang udah beli tiket dulu sebelum pertandingan. Nah, kalau seandainya pertandingannya hujan, nggak jadi, maka diundur. Nanti nggak usah beli tiket lagi, bawa this rain check itu tadi untuk nonton. That's a called rain check. Oke. Got it. Thank you, sir. Okay, the next number 10. Elisa. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Elisa. Aulia. Elisa. C mungkin there was a temporary blackout. Kita cek. Benar. Ya. Ini kalau seandainya teman-teman ngeblank pakai strategi, tadi dia ngomongin apa? Ngomongin clock, electricity, maka kamu cari ada clock yang ada clocknya, ada elektrik, ada clock. Ini tidak menjadi opsi jawaban. Itu kalau ngeblank. Tapi kalau you want to get it, apa sih maksudnya dia yang dia sebutin tadi? Kan dia bilang, that's strange, why is the clock flashing 12 o'clock? Kenapa aneh banget nih jamnya kok nunjukin jam 12 itu flashing, langsung tiba-tiba ke jam 12 gitu ya. We probably had a power outage. Mungkin kita habis ada mati lampu. The clock automatically resets. Jamnya itu otomatis reset ke jam 12 when the electricity comes back on. Kalau lampunya nyala lagi. Nah, karena dia komplain jamnya ke jam 12, berarti sebelumnya ada mati lampu. Like that. Nah, dari 10, how many exercises did you get correct, guys? Dari 10, teman-teman dapat berapa? I wanna know. How many exercise did you get correct? Ya 60%. 60% itu it's around 500 ya. Skornya antara 450 sampai 500. Wah, Ismalia nice 90%. Oke.
This is a cliche, but I think it's very important to explain to you. Nah, tadi waktu teman-teman dengerin apa namanya audio, beberapa kali kita dengerin gitu ya. Nah, maybe you experience kind of this. Mungkin kamu mengalami either yang pola A atau pola B. Kalau pola B itu begini terus. Apa sih maksudnya pola A? Apa maksudnya pola B gitu ya? Pola yang A ini, kamu dengerin pertama sekali di sini, oh belum terlalu jelas. Ide apa di conversations mungkin teman-teman masih ya samar-samar nangkep lah gitu. Dengerin kedua, oh ada peningkatan nih, aku udah mulai dapet keseluruhan informasinya, tapi masih ada beberapa yang aku nggak jelas gitu ya. Dengerin ketiga, wah ini kalau ini udah clear banget nih, aku udah hampir dapat semuanya, aku udah paham banget, jawaban yang tadi kayaknya nggak tepat, yang tepat yang ini kayak gitu. Dengerin ketiga kali. Nah, pas didengerin keempat kali, wah udah aku 100% bener nih, jawabanku adalah yang ini gitu ya, kamu udah nangkep 100% di sini. Nah, if you experience kind of this, berarti what you do need, apa yang teman-teman butuhkan adalah just listening therapy aja. What does it mean? Apa sih maksudnya dengan listening therapy? Listening therapy itu cuman gini teman-teman konsepnya. Can you maybe have you ever experience where you move to another place and then where somebody speak there with the previous place where you speak, it was like different in accent, in a speed. At the very first time you were shocked, but during the time you can adapt and then even you will get influence. Mungkin kamu pernah ngalami seandainya kamu bukan orang like me lah, kita kasih contoh aku aja. Saya dari Lampung, ya kan? Sekolah awalnya dari Lampung. Nah, pas mau kuliah baru ke Jawa, ke Jogja. Pertama kali datang ke Jogja, saya tidak mengerti bagaimana cara orang Jogja ngomong, kenapa pelan banget, kayak ngomongnya mau tidur gitu ya. Pelan banget, saya harus hahe berkali-kali nggak dengar gitu. Begitu juga orang Jogja ngedengar saya ngomong. Keras banget nih orang ngomongnya kayak marah-marah kayak gitu. Nah, pertama kali kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena our brain works berbeda. Otakku selama ini terbiasa ngomongnya kenceng, orang Jawa selama ini terbiasa otaknya ngomongnya speednya pelan gitu. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron. Sering bertemu, sering ngobrol, aku jadi paham mereka, mereka paham aku, and the communication is clearly understood. Nah, kalau yang terjadi kayak gitu di teman-teman, berarti yang butuh kamu lakukan adalah cuman dengerin soal doang on TOEFL, nggak perlu kamu kerjakan soalnya, nggak apa-apa. Jadi cuman kamu dengerin terus untuk menyamakan how your brain works on English with the TOEFL. Kamu bisa ke YouTube gitu seandainya ya. Let's we try to check on YouTube. Seandainya di YouTube ada listening practice TOEFL gitu. Nah, kamu dapetin, dengerin aja audionya. Pas kamu lagi nyetir mungkin, pas kamu lagi santai mungkin, pas kamu lagi anything lah, kamu dengerin aja. Itu nanti akan signifikan mempengaruhi pemahaman kamu ketika dengerin audio in English, especially on TOEFL. But remember, it's only on TOEFL audio. Tapi ingat, itu hanya TOEFL audio saja. Tidak bisa pakai podcast, tidak bisa pakai movie, tidak bisa pakai berita. Kenapa? Karena kan kita lagi ngomongin nyamain frekuensi otak kita. Ya harus real case, kalau TOEFL ya TOEFL gitu. Itu kalau yang pertama, you just do listening therapy. Semakin banyak mendengarkan, walaupun nggak ngerjain soal, kamu bisa lebih banyak benernya. The second, yang kedua adalah this is the case. Ini yang menjadi masalah.
Ketika kamu mendengarkan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, tidak ada perbedaan. Where you get the information, kayak seolah-olah sama aja sih, aku nggak paham juga, nggak dapat juga informasinya. Maksudnya sama aja. Nah, ini artinya your vocab is not reaching the things gitu ya. Vocabnya atau bahasanya sendiri yang memang masih jadi masalah. Maka what you have to do di sini adalah study the vocab. Kamu harus belajar vocabulary-nya dulu. Kenapa vocab-nya dulu? Karena bahasa itu dimulai dari kosakatanya. Kalau kamu paham kosakatanya semakin banyak, maka kamu semakin paham lebih banyak. So just started from the vocabularies. Tapi vocab di sini artinya kamu tahu how to pronounce it. Sehingga pas dibunyikan atau digunakan dalam listening test, you can understand it. Kamu bisa pahami itu. Ya, that things. I believe that kamu udah ada di sini. Harusnya kamu udah ada di sini. Nowadays ya, semua orang tuh bahasa Inggris sudah tinggal di authority on the listening aja. Tapi kalau teman-teman ada di B tadi case-nya dari awal sampai keempat belum ada significant increase, nggak apa-apa. Dimulai dari melakukan tambahan vocabularies, terus kemudian ngerjain soal, didengerin, dibaca lagi ininya, scriptnya, maksudnya apa, kayak gitu. Nggak apa-apa. It takes longer a bit, but it will work. Dia akan efektif ke teman-teman. Begitu. Itu yang pertama. The first until the third skill. Sekarang kita akan move to the next skill. That is namanya who, what, and where. Kita hanya diminta menjawab tentang apa, siapa, dan di mana. Siapa, apa, dan di mana. Artinya, on the conversation, kamu tinggal nebak. Itu siapa yang ngomong, di mana kira-kira, where gitu. Ya kamu prediksikan, ya prediksikan. Kalau seandainya yang ngomong it's talking about the study, ya mungkin ada dia teacher. Kalau the conversation is talking about the drugs, ya mungkin on the hospital. Talking about the money, talking about the currency, maybe on the bank, kan kayak gitu. What? Ya kalau teman-teman lagi apa namanya? As examples gitu ya. Aku bilang let's do our exam. Ketika aku ngomong let's do our exams, kira-kira apa yang akan kita lakukan berikutnya? Maka what we will do after this, ketika aku ngomong itu, mungkin kita persiapan. Kayak gitu. Dan where tentu di mana. Kalau who dulu siapa? Kalau ngomongin financial berarti dia siapa? Kalau ngomongin tentang pelajaran berarti dia siapa? Ngomongin tentang geometry berarti dia siapa? Like that. Cuman guessing like that. Nah, kita karena waktunya nggak cukup banyak, I'll try to do flipping. Kita tak coba flip dulu. Dari soal tak jelaskan satu, nanti berikutnya kayak gitu apakah ada akurasinya bertambah atau tidak ya. Kita coba satu soal dulu teman-teman. Nah, nanti teman-teman setelah menemukan jawabannya boleh langsung ditulis, dikirim di Zoom chatnya. Kan? I will mute mine, I will turn off my camera and mute mine to get you more focus. Ingat cuman 20 detik. Soal ini akan aku play 2 kali dulu. Oke? 2 kali. 1 kali tak kasih waktu jeda 20 detik untuk milih. Nah, teman-teman yang sudah menemukan jawabannya langsung dikirim. Terus setelah itu tak play kedua kali 20 detik baru kita bahas. Ya, yang udah ngirim soal. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved.
Number 1. What does the man say about the sweater? If you have found the answers, kalau menurutmu udah ketemu jawabannya, boleh dikirimkan. Waktunya kita hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita belum ada yang jawab. Attempt pertama, attempt kedua. Silahkan dengarkan lagi. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. And oke, we ask to Putri, kenapa kamu jawab D? Can I change my answer? Why do you want to? I get a point. Si cowok itu lihat bahwa memang ada yang memindahkan di saat dia pertama ngelihat ada di bangku gitu. Oke, it must been moved ya. Kamu dengarnya dari kata it must been moved. Mm-mm. Oke, ada teman-teman. Ada kata it must been moved. Itu pasti udah dipindah. Nah, ketika kamu bilang it must been moved, apakah bisa diasumsikan bahwa kamu melihat seseorang memindahkannya? He saw someone move it. Artinya mirip, tapi yang D ini dikasih ekstra atau exaggerate information. Informasinya dilebih-lebihkan. Ya, ini dia cuma bilang, pasti udah dipindah, tadi tak lihat di sana. Begitu. Bukan berarti dia melihat seseorang memindahkan. Maka, pasti udah dipindah. Kira jawabannya teman-teman yang lain memilih jawaban someone put it somewhere else. Namanya siapa yang nggak tahu. Yang penting udah dipindah, pasti yang mindahin kan orang. Other things. Nah, ini konsep seperti ini disebutnya dengan active passive paraphrase. Jadi ketika informasinya disampaikan dalam aktif, jawabannya akan dalam pasif. Kalau disampaikan dalam pasif, jawabannya dalam aktif. Contoh di sini. It must been moved. Udah dipindah. Nah, dipindah biasanya terdiri dari subjek plus be plus verb 3. Ya, ini adalah pasif. Maka jawabannya menjadi someone put it somewhere as subject plus verb that is active. Begitu. Nah, makanya ketika you get the information dalam aktif, antisipasi itu diparafrase menjadi pasif. Kalau mendapatkan informasi dalam bentuk pasif, antisipasi informasinya disampaikan dalam bentuk
aktif. Sebaliknya kayak gitu, pasif ke aktif, aktif ke pasif. Something like that. Is that clear, Putri? Very clear. Oke, ya, kita coba yang kedua. I will mute mine and also turn off my camera to get you more focus. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? The first 20 seconds. Sepuluh, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, masih satu yang dengerin, kita play it once more. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Sepuluh, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Aulia, why did you answer D? Kenapa jawabannya D? Karena tadi cowoknya itu ngajak quit untuk hari ini. Jadi karena mereka udah ngerasa, kayaknya tadi mereka ngerasa udah nggak belajarnya udah nggak, pokoknya udah capek mungkin. Nah terus jadi stop studying. Okay, stop studying. Let's call it quit for tonight. Stop studying. Correct ya. Feels defeat itu artinya udah capek lelah banget, makanya jadinya stop. Let's call it quit for tonight. Bukan artinya quit their jobs, tapi stop studying. Very nice. Nah itu ditanya kita ketika what will do next after the statement. Disesuaikan dalam konteksnya. Karena dia lagi belajar, capek, maka call it quit. Setelah itu mau ngapain? The man probably do next ketika ya udah deh, udahan, maka stop studying. Very nice. Now we go to number 3. The first attempt. Mute mine to get it more focused. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Lima, 4, 3, 2, 1. We go to number repetitions the second time, yeah? Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally.
Restu, your answer is A. Why? Kenapa jawabannya A? Halo Restu, you're muted. Tadi kedengarannya sih ke professional work gitu kan. Jadi tadi ingin tapi pas ngulang 2 kali rupanya memang salah gitu kayaknya sih. D Oke. harusnya kayaknya. Harusnya apa? Harusnya apa? D. D. Oke, kita coba A. Nanti kata profesional salah ya. Oke, profesional it's too good to be true. Aku menyebut soal tipikal seperti ini seandainya pilihan jawabannya itu sangat mirip dengan dia nyebutin profesional terus muncul profesional itu too good to be true, terlalu mudah untuk menjadi soal ya. Jadi jangan jawab itu. Elisa, why your answer is D? Kenapa jawabanmu D? Elisa, karena kata grafiknya nggak profesional. She doesn't. Oke. Kita dengerin sekali lagi. Apakah teman-teman bisa merubah jawabannya menjadi lebih bervariasi atau tetap semuanya malah jatuh ke D ya? Kita tak kasih sekali lagi opsi. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Aulia, your answer is C tiba-tiba. Kenapa? Karena kata si ceweknya, she had the graphics done professionally, kayaknya graphicsnya itu merujuk ke orang lain. Jadi menurut saya C. Let's check. Is that C? That's correct. Nah, ini yang sering kadang teman-teman terkecoh. Indonesia menyebut kata profesional itu sebagai ahli. Ya, sebagai ahli, jago, master gitu ya. Itu profesional. Tapi konteks bahasa Inggris, professional itu artinya get paid, bayar gitu. Jadi ketika dia bilang professional football players, dia mainnya dibayar. Mau sejelek apapun kalau dia dibayar, it's professional football players. Bisa menjadi profesi kan, maksudnya seperti itu. Bukan ahli, belum tentu dia ahli, belum tentu dia jago. Makanya ketika dia bilang the graphics, she had the graphics done professionally, berarti dia bayar orang ngerjain poster tadi gitu. Ya, that the thing. Nah, jangan terkecoh ke sini. Nah, terus kemudian it's more difficult ya kan, semakin levelnya tinggi itu semakin susah. We play it 3 kali, teman-teman udah mulai dapat gambaran. Berarti bisa seandainya bisa 4, bisa 5 kali, teman-teman akan bisa paham konteksnya. Tapi again, TOEFL itu bukan masalah vocab ya teman-teman. Bukan masalah, tadi dia ngomong profesional itu hindari. Jadi kalau tadi teman-teman nggak ngejawab A, ya, terus kemudian tidak menjawab D, karena you know it's getting wrong, 50% teman-teman benarnya. Tapi kalau teman-teman masih mempertimbangkan jawaban A, kemungkinan benarnya lebih kecil, tinggal 25%. Padahal one play kamu bisa pasti bisa mengconsider bahwa A dan D itu pasti salah. Karena she doesn't think Cindy's poster look nice. Ketika dia bilang she doesn't, itu bukan pada posternya yang nggak bagus, tapi she doesn't, dia tidak punya artistic flair gitu ya. Dia nggak punya
selera atau skill seni yang bagus, bukan pada posternya nggak bagus kan. Like that. Kita coba ya sekali lagi soalnya. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Five, 4, 3, 2, 1. Masih belum ada. Listen once more. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Ari, why did you answer D, Ari? Si cewek tadi kan eh, apa ya, bilang obatnya kok nggak dihabisin ya, baru si cowoknya bilang aku mastiin dia eh, ngabisin obatnya gitu. Jadi kayaknya obatnya nggak diambil sesuai schedule gitu kali. Kita cek. Teng teng, too good to be true. Dia ngomong, jadi kan on the script gitu ya. I made sure she took all of them right on the schedule. Nah, ketika dia ngomong akhirannya apa, terus kemudian muncul akhiran sama seperti ini, 100% hindari. 100% hindari. Karena itu mengklasifikasikan orang yang nangkep ujung-ujungnya doang gitu ya. Dia mau mengklasifikasikan orang yang dia on schedule dijawab kayak gitu. Itu hindari. Itu berbeda banget on the script, maknanya dia bilang I made sure she took all of them right schedule. Tak pastikan dia minum semuanya tepat waktu. Maka mana jawabannya kalau kayak gitu? That is on A. The tablets were all probably taken. Nah, ini perubahan dari situ. Ini adalah aktif. Situ all of them right on the schedule. That is subject plus verb. Gitu ya. Ketika diubah menjadi, tabrakan. Ini menjadi subject plus be plus verb 3. Ya, verb 3-nya di sini. Nah, ini paraphrasing from active to passive. Like that. Nah, I have explained in detail. Lebih detail juga ada penjelasannya. Teman-teman bisa go to the class gitu ya. Teman-teman bisa pergi ke kelas di English Fit, di TOEFL Listening Mastery. Materi tentang ini, drawing conclusions ini, ada digital booknya, gitu ya, ada buku digitalnya, nanti you just need to subscribe untuk membaca. Ada juga di explanation, ada explanations from me juga di situ, gitu ya. Terus kemudian ada post testnya that you can do. Nanti teman-teman bisa dicoba gitu ya. You might do it. I guess that things. Terima kasih banyak teman-teman udah ikut kelas malam ini. I'm so sorry waktunya lewat 2 menit. We will meet again on Thursday, Kamis dan Jumat, untuk memastikan kelas TOEFL Master Class will be finished on Friday.
Terima kasih banyak, selamat beristirahat, dan semoga teman-teman sehat selalu. Keep it up. Thank you for following my class as always. Have a good rest. Selamat beristirahat, teman-teman. Thank Bye-bye you, all. Sir.